lahat po. Congrats, yan. Kasi sa Kami maalis. So, yan po. Oh, yan. Oh. Nakakalimutan ko bigyan eh. Oh, yan. Napagalitan po kami bago po kami malis. Oh. Yan. Sigasan niya lang kami. Yan. Wala masyado. sabi lang data. Ano, mag-aaral ka. Uy, nagbasa ako nun ah. Nasa parang rooftop tayo. Na kasi nung alien na yun nung. Wala nga eh. 0.5 pare. Boy, check sa ano. Team view dito pare. Boy. Yun yung milk tea, something shit. Boy, Check mo, backread ka. aso boy. Putang ina mo. Kaya. Yeah. Tingin mo lang. Straw mo yan. Straw. Oo nga, try mo muna. Sipsipin yan, tingin mo. Sipsip mo. Bili na. Boy. Na-open santo. King of the nations, spreading good vibrations. Una. At saka may iba. Yublaw. Bakit dapat ba kailangan Tamo Kalaw Beach? Kasi yung Tamo Kalaw Beach, 190 pa eh. 190 meters from here. Bakit ano ka lang? 6 AM pa. Bata mo nila. Ay, gago. Yung 12P pre. Bakit? Environmental po? May fee? Opo. Magkano po? 50 50 lang po. Environmental. Kaya dyan. Po? Per head. Per head. Wait lang po ha. 25 sa bata. Ah, ganun. Salamat ha. May discount pa boss ha. Sarili silang pick up po. Saan? Oo ano? Bago sa isa-isa. Ayan. Bro, sa YouTube bro. Bro, yun. Marami pa iba. Opo, masira pa eh. Hi YouTube! Pero ito lifestyle. Eski, saan dito? Ganda na pa stay natin. Mamaya pakita natin ito. Room tour tayo later. Ah, okay. Boy. Paris daw. Gutom na. Paris daw pagkatao. Ako titis ko. Nagugutom na daw si S. Nagugutom na daw si S. Siguro nyo. Yan. Uy. Oh, ano na? Na-honor na ka, pre. Ah, ito. Hindi, ha? Ah! Hey, sir. Ano, biglang gumanon. Tapos tumingin si Neil. Ay put.
Ako na nakasakap lang. Saan ba yung pupunta natin? Para pagka may nagulat, sinabidyoan, di ba? Huh? Para magpapahit ko muna. Sa kotse yun. Nahalog siya rin. Boy! Nag-video ka ba? Sarap boy, sarap. Sarap na tapon. Boy, nakakarating pa lang oh. Ang hinayang ako boy, natapon. Nakakarating pa lang pre. First bite. Thank you Lord. There's so many ways in Tito Yes. We call Tito Gab. Gab Rizzler. God Hey, yo! Bro has 90 million girlfriends. Yes. Rizzler, Rizzler.